Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, okay, hari ini kita dapat sekali lagi bersiaran dalam sesi market research untuk membedah salah satu lagi annual report syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, dan untuk hari ini kita akan cuba untuk melihat annual report yang telah dikeluarkan bagi syarikat Leader Steel Holding Berhad. Okay, salah satu syarikat di Bursa Malaysia. Okay, so kita akan lihat apa yang akan diceritakan di dalam annual report, okay, bagi syarikat ini untuk prestasi kewangan berakhir tahun 2020. Okay. Alright, so sebelum kita mula, seperti biasa, boleh klik share button agar lebih ramai kawan-kawan kita dapat meriahkan sesi kita hari ini, insyaAllah. So please comment sama ada boleh dengar suara saya dengan jelas, dan juga please comment kalau boleh nampak slide yang saya share ni. Kalau tak nampak, boleh try comment, supaya saya boleh betulkan sekiranya ada masalah teknikal. So insyaAllah kita akan mula sebentar saja lagi, untuk memberi ruang kepada rakan-rakan kita yang lain untuk turut serta. Okay. Okey, baik. Kita mulakan sesi bedah annual report kita pada malam ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada anda semua. So terima kasih kerana setia dalam proses untuk menimba ilmu, dan juga terima kasih kepada yang dah share. So thank you so much kepada yang dah share this video. Dan sesi kita pada malam ini adalah untuk melihat salah satu syarikat yang telah membuat kenaikan lebih 180%, lebih daripada 180% untuk tempoh setahun, dan syarikat itu diberi nama Leader Steel Holding Berhad. So salah satu syarikat, nanti kita akan tengok apa details dia, tapi daripada nama pun should be semua orang dah tahu. Syarikat ini berkaitan dengan apa, di dalam kategori, kategori apa syarikat ini? Di dalam kategori industrial product and services. So industry product and services. Prestasi kewangan untuk annual report ini berakhir 31 Disember tahun 2020. So meaning dia punya financial year adalah starting 1st January sehingga 31st December. Report ni dikeluarkan sekitar bulan April, bulan lepas, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember tahun 2020. So agak masih baru lagi. So baru lebih kurang sebulan dikeluarkan. Masih panas lagi. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk melihat prestasi kewangan bagi syarikat ini, insya-Allah. Okey. Mari kita lihat. So ni adalah muka depan dia, syarikat Leader Steel Holding Berhad. Syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Mari kita lihat sedikit lagi berkenaan dengan dia punya, berapa dia punya ni share. Market cap 96 juta dengan jumlah units ataupun share yang ditawarkan adalah 140 juta. Agak ringan dia ringan lah. So tapi market cap dia sangat kecil lah, 96 96 juta sahaja. So interesting. So mari kita lihat bagaimana prestasi kewangan dia berakhir tahun 2020. So framework. Nampak framework ni frame framework. Framework ni digunakan untuk dalam construction, digunakan untuk membuat sebarang structure lah, struktur binaan tu. So kalau nak letak konkrit tu, dia memerlukan kepada framework dia tu. So dulu orang banyak menggunakan kayu, kayu sebagai framework nak buat beam, nak buat kolom dan sebagainya. Sekarang teknologi ada yang
lebih pantas, okey, iaitu menggunakan besi, okey, steel plate, dan dipanggil um, apa ni, teknologi yang baru jugalah di Malaysia. Okey, dia macam quite baru juga, okey, dan juga dia telah mempercepatkan proses pembinaan. Alright, so ni content dia, okey, dia cerita apa yang dalam ni. So perasan dia punya report is very dia lain sikit berbanding dengan report-report yang kita pernah tengok sebelum ni. Okay, dan juga kita akan nampak nanti dia very straightforward. Keseluruhan pages hanyalah 118 je. Kalau semalam kita tengok sampai 400 kemarin kita tengok ada yang first set dia ada pecah sampai 3-4 set. First set tu dah 80 pages Ada yang first set tu pun dah 100 pages. The whole set ada yang company tu sampai 400 pages terus 400 lebih. So ni just keseluruhan syarikat diceritakan dalam 118 pages saja. Okay, so I think very straightforward. Dia pendek sikit dan juga mungkin kita punya sesi ni akan lebih ringkas disebabkan dia punya management review tu taklah sedetail macam sebelum ni yang kita go through very details kan. Alright. Okay, ni AGM yang telah dijalankan, apa dia cerita. Okay, ni AGM apa proposal yang telah diluluskan. Okay. Okay, dan sambungan lagi AGM panjang Okay, sini di sisi dia punya board operator. Tak ada nak banyak-banyak carta-carta ke fancy-fancy punya arts dia just hitam putih, kau baca lah ada sikit lah gambar belakang dia dekat background. Okay, so dia tak adalah fancy-fancy sangat benda-benda yang kalau macam report-report syarikat-syarikat besar kan, yang blue chip apa semua tu memang fancy sikit lah. Okay, so this is one very straightforward. Okay, cerita pasal business saja. Okay, jangan nak putar-putar. So ni board of director, kita nampak Tan Sri Datuk Muhammad Desa bin Pachi, okay, sebagai dia punya chairman. Managing director Datin Tan Pak Se, okay. Deputy chairman dan executive director Datuk Goh Cheng Huat, okay. Dan yang lain-lain lah dalam dia punya BOD. So ni dia punya investment holding, dia punya syarikat-syarikat yang wholly owned. Okay, so Leader Steel Sdn Bhd, Leader Steel Service Center Sdn Bhd, Leader Minerals Sdn Bhd, Leader Steel Tubes Sdn Bhd, Leaders Minerals Corporation, Leader Smelting Sarawak. Oh, ada di Sarawak, okay. Golden Infratech. Yang mana incorporated in Hong Kong. Dia tanda, oh this one, Padma Mineral Community, okay. So this incorporated di Hong Kong. Okay, so masuk kepada bahagian financial highlights. Okay, terus page 9 dah terus masuk bahagian financial highlight. Kalau sebelum ni nak dapat financial highlight ni page ke belas-belas kan, puluh-puluh baru jumpa. So this one is very straightforward, senang memang kerja kita senang hari ni. Kita baca memang semuanya yang ikut betul-betul framework yang diberi Jadi tak ada nak tambah-tambah yang lain. Okay, so dibagi dekat sini ada 5 tahun prestasi kewangan bagi 5 tahun sebelum ni. Ada annual report yang hanya bagi that particular financial year. Ada yang bagi 2 tahun, okay, maknanya tahun financial year tersebut dan juga tahun sebelumnya. Ada yang memberikan 3 tahun, okay, untuk kita compare, dan juga ada yang memberikan 5 tahun. Okay, dia bergantung kepada syarikat tu sama ada dia nak bagi berapa tahun dia punya financial. So kalau 5 baguslah, so kita tak payah buka tempat lain sebab kita dah boleh nampak trend perubahan dia punya tahun-tahun sebelum ni macam mana prestasi dia dalam satu page. Okay, so itu lebih bagi saya lebih mudah. Okay, kalau good baguslah dia tunjukkan. Mungkin kalau tak bagus mungkin dia tak tunjuk lah. Okay, tapi dia depends lah kepada mereka nak buat macam mana. Okay, so untuk yang pertama revenue kita nampak dekat sini bagi tahun 2020 berkurang okay, berbanding tahun 2019, daripada 297 juta, okay, menurun kepada 217.9 juta. Okay, berlaku yang penurunan lebih kurang 80 juta, okay, untuk tahun 2020. Dan kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, okay, agak bagus daripada 2015 meningkat kepada tahun 2016, naik dengan cukup drastik pada tahun 2017, kemudian 2018 juga meningkat, 2019 meningkat. Cuma okay, kalau kita lihat tahun 2020 of course is a pandemic year,
it's very crash, economic crash, berlakunya slow down, lockdown di seluruh dunia, berlaku penurunan juga, mana mendapat tempias juga bagi syarikat Leader Steel Holding Berhad, okey, di mana dia hanya mencatatkan revenue 217 juta, okey. Tetapi bila kita lihat dekat sini profit ataupun loss after tax dalam ringgit Malaysia, tahun 2020 sebenarnya dia mencatatkan keuntungan. Okay, walaupun dengan pengurangan dari segi revenue. So revenue ni bukan profit, revenue tu duit masuk. Dia termasuklah cost, termasuklah profit. So dia combine as revenue. So bila kita nak dapatkan tu kena tolak lah dia punya berapa cost dia. So dapat dia punya profit. So profit untuk 2020 adalah 6.2 juta berbanding tahun 2019 yang mana rugi. 2019 dia rugi. Kalau dalam bracket is rugi 2.2 juta. Okay, so meaning walaupun revenue tinggi, okay, dia tak semestinya akan membuatkan company itu untung. Okay, sebab revenue pengurangan. Okay, this one profit after tax naik turun, naik turun, dan juga naik. Dagangkan 2002. Okay, so dia start 2002. Right. Okay, so dia terus masuk tak ada banyak-banyak benda nak cerita lain-lain dia cerita straight business Sebentar saya lihat. Okey, takut terputus. Okey, so hopefully anda masih boleh dapat melihat saya. Okey, boleh komen tak sama ada masih boleh dengar suara saya dan juga nampak saya. Okey, sebab tadi terputus sebentar line. Alright, so kita kembali. Okay, Saran, insyaAllah. Okay, so mari kita lihat bahagian chairman statement. Okay, apa yang chairman dia nak cerita di bahagian statement dia. Okay, so dia valued shareholder. 2020 is a pivotal year for Leader Steel Holding Berhad and its subsidiaries. During financial year ended 31st December, the group remained vigilant in responding to unprecedented challenges. Despite the challenge faced, our effort was successfully and reflected with even stronger performance compared to the year before. Okay, so kita nak nampak bahawa pada tahun 2020 syarikat memperoleh keuntungan berbanding tahun 2019 yang mengalami kerugian. Okay, we are pleased to report financial year ni cerita dia. Okay, performance overview. The group achieved a total revenue 217.9 juta, 26.71% decrease compared to the preceding financial year ended 31st December 2019, revenue of 297.3 million. However, the group reported a profit before tax of 8.7 million, which is a 380.65% increase compared to financial year 2019, a loss before tax of 3.1 million. Okay. Profit before tax increased as a result in improved profit margin. Despite revenue decrease from the supply chain disruptions, the government control order to curb the spread in COVID-19 pandemic and the halt of the most business activities has negatively impacted the first half of 2020 revenue. Following the resumption of business operation in early May 2020, the group achieved significant growth in revenue. The global lockdown has disrupted supply chains and negatively impacted volume and revenue. More positively, the improved steel pricing allows more sustainable margin spread. Okay, so berlakunya peningkatan harga besi, okay, secara tidak langsung telah meningkatkan dia punya margin bagi menampung kembali kejatuhan yang dialami pada first half pada tahun 2020 yang lalu. Okay, 2021 outlook. Okay, kita sambung. Economies around the world were brought to a sudden halt by COVID-19 lockdown in the first half of 2020. The second half of the 2020 lockdown eased and the resumption of activities brought gradual recoveries to major economies.
Though the worldwide post-lockdown steel demand has been stronger than expected, there was still a deep contraction in demand. In 2021, steel industry worldwide is expecting demand recovery from very low base. World Steel's forecast that steel demand is expecting a partial recovery to 1,795.1 metric ton, an increase of 4.1% over 2020. Okay, so boleh dijangkakan ada peningkatan untuk permintaan bagi tahun 2021. Okay, so the group manufactures steel products from hot roll and cold roll raw material. We work with both local and international suppliers to obtain the best competitive pricing for our customers. Most of the group international raw material suppliers have been calling for an upward price trend due to the strong demand in international markets. In example, US and Europe. The trending steel prices is based on the numbers of factors. For example, extended lead time due to logistic disruptions and capacity resumption, historically low inventories, and high demand in US and European markets. The international upward price trend may be supported into third quarter of 2021. Okay, so dia katakan di sini peningkatan harga besi, permintaan besi di dunia sebenarnya didorong oleh beberapa faktor lah. Antaranya ialah peningkatan permintaan terutama di region yang besar, okay, seperti di US dan juga di Europe, dan juga termasuk juga kos-kos yang melibatkan logistik disebabkan oleh idling time ataupun tempat storage dan sebagainya waktu the lockdown tahun lepas. Okay, kita sambung kat sini. In view of lagging prices and low construction activities in Malaysia, international supply have largely been diverted away to more profitable markets. Upward price trend, supply and economic recovery certainties have made many downstream players to exhibit caution in purchasing activities. For the second half of 2021, we are closely monitoring China's steel industry policies, US-China relations, economic activity following COVID-19 vaccination rollout, and the government stimulus plan in view of their effects on steel output and pricing. Okay, so syarikat masih bagus juga management memerhatikan keadaan ataupun persekitaran yang berlaku di China, okay, dengan US dengan China punya relation, dan juga vaccination program dan juga stimulus daripada kerajaan untuk menjangkakan ke arah mana pergerakan harga besi. Okay, there's a phenomenon in the steel industry known as the price cost effect, where the raw material cost lags behind the steel spot price, creating a positive steel spread and vice versa. Okay, this is particularly important in Malaysia's steel industry, where raw materials are sourced internationally, resulting in an inevitable structural lag. On the cautionary note, while the steel industry players are benefiting from positive price cost effect, the very same effect had worked negatively against the industry at various points from second half of 2018 to first half of 2020. The group maintains its support for an internationally competitive local flat product suppliers, without which LHS major product category pipes and tube is exposed to risk from supply to currency fluctuation. Okay, so sebenarnya Austil ni, okay, ataupun LSH, dia ambil supply atau raw material daripada international dan juga dalam Malaysia. Okay, so bagi produk raw material yang di luar negara ni, okay, sebenarnya mereka mendapat kesan positif sekiranya berlakunya dipanggil price cost effect tu, bila ada lagging in term of supply sampai daripada delivery, purchasing and delivery tu, bila sekiranya lewat mereka mendapat kelebihan. Okay, tapi dia juga work sebagai besar, okay, bila terbalik ekonomi tu. Okay, so waktu first half itu dia sebenarnya membuat dia punya margin tu meningkat because of ada delay in term of delivery bagi materials. Okay, so the group continues to focus in strategic and priorities on further strengthening its position via diversification away from the construction industry. Okay, need something interesting. The group is optimistic and will continue to exercise caution for any changes or development in both the domestic and international steel markets, and strive to achieve promising performance for financial year 2021. Okay, baik, sambung dividends. Okay, on
13 April 2021, the board of director LHS had declared an interim single tier dividend of 1.5 cent per ordinary share in respect of financial year 2020. The said interim dividend will be payable on 11 May 2020. So dah dapat siapa yang pegang share ni sebelum X date tu, dia punya entitlement date tu dia dah bagilah 11 Mei hari tu. So sebelum raya sebelum raya. Yalah sebelum raya, sore raya lah. Dan Zamir kata patut bersimah. Betul tak Zamir? Okay, dia terdedah kepada apa ni? Tadi price cost effect dia tu walaupun dia lagging sikit. Dia lagi lambat dia dapat profit lah. Okay. Tapi should be coming back lah dia punya price tu after second half tahun ni, okay, disebabkan most dah back to normal lah. Sebab ada tu waktu ada lagging benda tu sangkut dia tak sampai delivery apa semua tu. So yang untung syarikat besi lah tapi kontraktor memang sakit lah sebab dia kena bayar harga current price untuk harga besi tu. Okay. Okay, appreciation dan juga sympathy and prayers. Okay. Dan itu pengakhiran bagi statement daripada chairman. So kita masuk bahagian management review. Senang straightforward. Ini berapa minit je boleh habis dah. Kalau sebelum ni memang banyak data kita nak absorb ini saya suka baca, senang ni kalau macam ni report saya boleh baca 2-3 report dalam sekali hadap tu Kalau yang report panjang-panjang tu kena habis satu, relax dulu minum kopi ke apa, dia baru sambung lagi lah kan. Kalau ini senang 2-3 kita boleh hadap sekali Okay. Management discussion analysis. Okay, mari kita tengok apa yang menarik yang diceritakan kat sini. Okay, overview business operation. Syarikat ni ada 11 subsidiaries, okay. Okay, strategic focus. Our vision is to become major player in steel industry, okay. So dia jadi salah satu big guy dalam industri besi dia tak mention kat mana lah. Saya rasa kat Malaysia. Okay. Alright. We aim to create value for stakeholder, okay, business partner, employee, shareholder and society. Right, good. Product and services, okay. LHS has two major business segment, okay. So kita nampak business model dia macam mana. Pertama, manufacturing and trading of steel product, okay. Manufacturing dan juga trading. Dan satu lagi, and trading and processing of minerals. The primary market for steel product segment is domestic, whereas the mineral segment mainly export to China. So manufacturing and trading steel untuk Malaysia punya market, bagi trading and process for minerals, okay, itu untuk pasaran di China, okay. So currently the group employs 169 skilled and dedicated employees who are involved in manufacturing and trading of our products. The group believes strongly in investing in human capital in order to sustain growth, and this is the evidence by the number of long-serving employees with more than 15 years of service. Okay, so bagus lah. Dia jagalah staff dia so staff dia tak ada lompat-lompat. Sampai 15 tahun tu okay lah. Power lah. HQ dekat Bukit Tengah, Pening. Orang Pening ni makan nasi kandak hari ni. The group services customer from 3 manufacturing facilities across Malaysia and office in Hong Kong, servicing international trades customer. Leveraging on its 3 decades industry experience, the group has successfully expanded its presence beyond the Malaysian shore. Okay. So ni kita tengok revenue tadi cerita, profit before tax pun kita dah nampak summary, cash flow kita tak nampak tadi. Okay, so the group cash and bank balance stand at 2.8 million. Okay, adalah daripada dia tak ada cash so dia ada lagi cash and bank balance. The reduction in cash flow was mainly due to the cash used for repayment of short-term bank borrowing and bank overdraft amounting to 24.1 million, with the reduction offset by cash generated from operating activities of 23.1 million. Okay, still after dia dah bayar dia punya bank overdraft dia punya borrowing dengan bank dan sebagainya, masih dapat cash lagi, dia ada 2.8 juta untuk operational. Okay, financial condition of the group. Okay. Gearing ratio stand at 0.4 times
compared to 2019 0.6, so lebih bagus berlakunya pengurangan in term of dia punya gearing ratio. So gearing ratio kita nak tengok, kita kena compare dengan dia punya peers sama ada dia tinggi ataupun tidak. So apa lagi kat sini, financial condition of the group. Okay, the group continue to utilize short-term bank facilities to support its short-term working capital requirement. We maintain a total debt facility of 127 million with several licensed financial institutions in Malaysia. Okay, so dia pinjam ada 127 juta. 127 juta. So yang ini hari ni dia represented dalam dia punya gearing ratio tadi 0.4 tadilah. Okay. Okay. Manufacturing and trading of steel product segment. The group steel product segment is focused on production, operation and trading of steel related products. Its product range included steel pipes, tubes and hollow section, angle bar, flat bar, square bar, steel plates, U-channel and trolley track. Okay, so ada 8 jenis produk dia yang dikeluarkan dari untuk dia punya steel product. The steel product segment continue to be the primary revenue contributor of the group. The segment recorded revenue of 156.1. Okay, so main contributor untuk dia ada tadi 2 segmen bisnes ya. So steel adalah yang paling besar yang memberikan revenue. The big chunk datang daripada steel sebanyak 156 juta revenue. Okay, the decrease in profit was mainly due to the temporary ceasing of business operation during MCO period and pandemic related disruption to raw material supply chain. Okay. The year also saw the group 3 Peninsular Malaysia plants successfully renewed their ISO. Okay, bagus ada ISO. Expansion plan. Alright, so ini kita tengok growth, apa potensi syarikat ni untuk growth. Okay, sebagai disclaimer, lupa saya nak mention awal tadi. Okay, sebagai disclaimer, this is not by call. Ini bukan nasihat pelaburan, juga bukan nasihat pembelian ataupun penjualan. Sebarang risiko adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so ini jadi cuma untuk tujuan kajian saja, untuk pembelajaran dan bukan untuk sebarang nasihat. Okay, so kita teruskan. Expansion plan. The group plans to further expand its steel products business in Selangor. Okay, sebab tadi dia base dekat HQ dekat ni lah, Penang. The group had entered into sales and purchase agreement to acquire land in Klang. Okay. Banyak suka Klang kalau kat Selangor je Klang. Selangor Land Information 20. The group believe that strategically located land will be the foundation in which we will build the future of our business. The land is advantageous to the group business expansion plan to other regions in Peninsular Malaysia and export market due to excellent public infrastructure and proximity to Port Klang. The group intend to build manufacturing a warehouse facility to accommodate future expansion of business activity. So one thing about Klang also, kita kena tahu ada satu lagi highway yang baru nak siap. Dan mungkin sebahagian ni dah buka apa dia panggil West Coast WCE West Coast Expressway yang daripada Klang sambung ke Perak tu kan. So bagus juga in term of infrastructure dan juga dia dekat dengan Port Klang lah untuk tujuan ekspor dan sebagainya. Okay, the group echoes the call from Ministry of Trade for Malaysian steel industry player to focus on becoming high value added solution exporters. The group will invest in technology to create new value proposition through service-based manufacturing, thereby differentiating itself from the low cost commodity competition. Okay, so dia nak one step ahead ataupun above daripada main market yang mana target kepada yang murah-murah. Okay, this one dia nak kepada value added, of course dia ada market tersendirilah. So orang tak boleh nak nego price, bukan tak boleh nego. Orang lihat kepada value berbanding lihat kepada price. So that is business yang I think whatever price you letak orang akan follow because you provide a value, bukan price jadi ukuran because of the value tu people are willing to pay for your services, okay, and your product. To remain competitive in this challenging environment, the segment strategies improving product excellence to drive revenue growth, improving profitability via effective cost control, continuing investment in developing of our workforce and upgrading the production facilities to improve the business sustainability. Okay, so itu expansion plan bagi syarikat ni. Kedua, trading process for mineral segment.
The group's mineral segment focus on export of steel making related minerals, mainly manganese ore. The mineral segments recorded revenue 61.8 million. The decrease in revenue is mainly attributed to pandemic-related disruption to supply chain and change in the market preference in financial year 2020. On average, in financial year 2020, 14,000 metric tons of minerals exported monthly to the world largest steel producing country, China. Oh, banyak juga monthly dia supply 14,000 metric tons metric ton dalam 1,000 lah. Yang dieksport tu ialah apa ni, manganese manganese ore. The segment strategies are geared towards expanding the export market and cost control. Okay, so ni basically memang untuk market di luar lah di China untuk manganese ore ni. So apakah risk yang ada anticipated risk? Ni ada syarikat letak kat bahagian risk management, ada yang letak terus dalam summary ni untuk dia nyatakan anticipated risk dia. Kalau kat sini lagi senang kita tak payah cek tempat-tempat lain. As the group move forward, we are aware of certain risks that our business activity expose us to, in particular financial risks, including credit risk, liquidity, cash flow risk, foreign currency risk, and interest rate risk. The overall financial risk management objective the group is to ensure that adequate financial resources are available on business development, whilst minimizing the potential adverse impact of financial risk on the financial position, performance and cash flow. Okay, so banyaknya kepada financial risk sebab dia terdedah kepada interest rate, foreign exchange, ada bentuk of foreign currency punya exchange, credit risk dan sebagainya. Okay, so ni cerita pasal risk, credit risk, security, foreign interest rate risk, volatility, interest prices, 2019 novel coronavirus, forward looking statement. Okay, ni dah jelas ni. Forward looking statement ni pengakhirannya apa dia cerita. In 2021, steel industry worldwide is expecting demand recovery from a very low base. International steel prices are on a sustained upward trend. The trending steel prices is based on a number of factors, namely extended lead time due to logistic disruption and capacity resumption, historically low inventories, higher demand for automobile markets in US and European markets. The international upward price trend may be supported into third quarter of 2021. In turn, Malaysia faces steel supply shortage due to lag in price and construction activities. Okay, so ada masalah shortage in term of supply. Local downstream players exhibit caution in purchasing behaviour due to the high price trend and uncertainties in supply and economic recovery. Okay, tapi player contractor yang terlibat dalam ataupun syarikat-syarikat yang memerlukan kepada steel produk ni, dia berhati-hati dalam membeli kerana sekarang ni pada steel pada harga yang tinggi. Okay, so dia lebih cautious dalam in term of buying so mungkin dia nak tunggu harga lebih rendah sikit, ataupun kalau beli tu dia tak beli on bulk semua so dia mungkin beli in phases. So itu antara langkah bagi syarikat-syarikat yang menggunakan steel produk. Kemudian apa lagi dia mention, we are monitoring macro factors that may affect the steel price in financial year 2021. In particular, the Chinese steel policies and post-pandemic economic stimulus plan, both global and local. Okay, LSS continue to focus in strategies and priorities on further strengthening its position via diversification away from the construction industry. LSS is optimistic and we continue to exercise caution for any changes of development in both the domestic and international steel markets, so as to achieve promising performance for financial year 2021. Okay, so good yang company dia aware, management aware on the exposure yang terlampau besar dalam bidang construction. Okay, which is of course sebelum ni memang permintaan dalam construction sentiasa ada lah dekat Malaysia ni. Kalau macam mana keadaan ekonomi pun government akan suntik untuk projek construction bagi get the money flow into the system dalam ekonomi. So itu adalah memang bread and butter lah bagi mana-mana syarikat yang supply steel ke, simen ke, concrete ke kan. So tapi looking forward bagi company ni, dia tak nak terlalu dependence on construction industry, okay, which is good. Dan juga tapi dia tak mention lah, dia tak mention kat mana lagi dia punya vision dia nak pergi, ataupun mana market yang dia nak masuk.
It's good kalau dia boleh mention ataupun dia boleh nyatakan apakah sektor yang dia ingin libatkan in terms of diversification dia punya business model tu, selain daripada construction, ke sektor mana. Mungkin automotive, macam kita mention tadi, tengok market dekat US banyak guna untuk automotive sector, nak buat kereta, untuk buat kereta, untuk buat kenderaan dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu sektor yang dia boleh masukkan, okay? Because kalau jual di luar negara, di European market untuk automobile sector, European, US, of course dia lebih profitable, sebab kita punya cost dalam ringgit, okay? Tapi bila kita export, kita jual, nanti kita jual dalam in term of euro dan juga in term of US dollar. So itu macam sektor glove lah, cost dalam ringgit, bila jual pun dah untung lah, sebab kita dah ada currency in term of perubahan harga, currency exchange, okay? Sebab kita jual dalam US dollar. So memang bisnes yang is good business lah, sebab Malaysia punya ringgit ni makin lama makin jatuh, makin kita pun tak berapa stable. RM4, RM3 pun kadang-kadang betul jatuh balik RM4 kan. So kalau dapat diversify in term of overseas punya market, selain daripada China tadi, yang mana dia export manganese ore tu, so mungkin lepas ni boleh export ke Europe, dan juga US. That will be significantly great untuk this company. Tapi dia tak mention ke mana dia nak tuju, ke mana dia nak diversify tu. Okay, mungkin dia tengah masih mencari lah. Right. Okay, itu saja untuk report. Mungkin kalau kita sempat tengok sikit apa news-news yang ada, okay, yang ada dalam masa terdekat ni, sebelum ni, okay, yang pernah keluar. Rise in steel prices set to continue. Okay, ni pandangan yang dikeluarkan oleh The Star ni. News ni dikeluarkan oleh The Star. Flat steel companies in the spotlight. Okay, apa lagi? Kita pasal steel. Dah banyak yang latest. Banyak tahun-tahun lepas lah. Okay. Alright, so nampaknya mungkin harga besi akan lebih meningkat, dan ini sebenarnya bagus lah untuk syarikat besi, supply besi ni. Okay, industrial product yang dalam sektor besi ni bagus untuk syarikat dia, sebab of course lah margin lagi tinggi kalau harga besi tu naik. Kalau dia dah beli harga lebih rendah, harga makin keep on naik, dia akan jual pada harga semasa, dan dia boleh profit. Dia punya margin tu lebih besar kat situ. Ini adalah perubahan harga bagi syarikat ni dalam tempoh setahun. Saya ambil daripada 21st of May. Okay, ambil setahun. Perubahan setahun daripada tahun lepas. Okay, so dia dah naik lebih, kalau as of Friday hari tu, di close 68 sen setengah. Okay, kenaikannya adalah 184%. Okay, 184% bagi setahun ni performance. So itu adalah sedikit penerangan bagi syarikat L-Steel. Okay, L-Steel cukup baik kenaikan untuk tempoh setahun. Cuma kalau nak baru masuk tu kena hati-hati. Okay, because banyak lagi kena buat lah, technical analysis kena buat sebelum membuat sebarang keputusan. Okay? Sebagai disclaimer sekali lagi, ini bukan buy call, okay? Ini bukan sell call, dan juga ini bukan nasihat pelaburan. Tujuan video ini hanyalah untuk tujuan information ataupun study sahaja, tujuan pembelajaran sahaja. Okay, I think kalau tak ada soalan, sampai di sini sahaja. Okay, sesi kita pada malam ini pendek je, okay, sebab it's very straightforward punya report. Very light dan juga very senang kita nak baca. Very, very senang. Saya suka baca report macam ni. Cuma dia tak adalah menarik. Cuma cukup apa kita nak dapatkan maklumat tu dia sudah ada. Okay. So thank you so much kepada anda yang semua turut serta pada malam ini daripada awal tadi hingga akhir. Dan jangan lupa please share this video. Okay, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel, tekan button loceng, dan juga please komen sekiranya
anda suka ataupun anda tak suka, anda komen apa yang anda nak dengar ke, ataupun apa yang anda nak kaji ke, mungkin kita boleh buat sama-sama lepas ni, insyaAllah. So please komen agar saya lebih dapat membuat sebarang improvement. Saya mohon maaf kalau ada terasa bahasa ataupun ada yang tersakiti sepanjang sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Doakan, okay, agar semua kita dapat terhindar daripada COVID-19 dan juga yang telah terjangkiti itu, agar diberi kesembuhan dengan cepat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.